नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल में। त्रिपुरा की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। खासकर आने वाले त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTAADC चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, पटना के हिसाब से उन्हें जितनी सीट चाहिए हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। इस बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी घोषणा की है कि TTAADC चुनाव में 28 में से 28 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन सहयोगी टिपरा मोथा पार्टी की भूमिका क्या होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान इस बात का संकेत देता है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बयान गठबंधन के अंदर चल रही खींचतान को भी दिखाता है। अब सुनिए मुख्यमंत्री मनिक साहा ने खुद क्या कहा। পার্টনার হিসেবে তাদের যতটুকু দরকার আমরা দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। এটা আমাদের উপর নির্ভর করবে, কারণ আমরা কাউকে ছাড়তে চাই না। ভারতীয় জনতা পার্টির যে ধর্ম, আমরা জোট ধর্ম আমরা পালন করি, সেটা তো পরের বিষয়, কিন্তু আমাদের টার্গেট 28টাই 28টা। এটা আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাই বন্ধুগণ। আমাদের সাথে ওনারা অ্যালায়েন্স পার্টনার, তো অ্যালায়েন্স পার্টনার আমি তো স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের যে মূল যে উদ্দেশ্য, আমরা চাই ভারতীয় জনতা পার্টির যে 28টা যে আমাদের আসন সংখ্যা আছে, সেখানে আমরা আগামী দিন এই 28টা সংখ্যার মধ্যে আমরা অবশ্যই আমরা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আমরা দেখব পরের বিষয় পরে, সেখানে কিন্তু কেউ এসে আমাদের উপর দাদাগিরি করবে সে চলবে না। আমরা পার্টনার হিসাবে তাদের যতটুকু দরকার আমরা দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। এটা আমাদের উপর নির্ভর করবে, কারণ আমরা কাউকে ছাড়তে চাই না। ভারতীয় জনতা পার্টির যে ধর্ম, আমরা জোট ধর্ম আমরা পালন করি, সেটা তো পরের বিষয়, কিন্তু আমাদের টার্গেট 28টাই 28টা। এটা আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাই বন্ধুগণ। অদ্ভুত যখন আমাদের যে কোনো জায়গায় যখন আমাদের প্রোগ্রাম থাকে, কাউকে ভয় দেখানো, কাউকে চমকানো, কাউকে মারা পিট, এইসবই তো এইগুলো করে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন আমাদের এই ত্রিপুরা যে মডেল স্টেট, ফ্রন্ট রানার স্টেট হচ্ছে, সেটা কিন্তু আজকে দিল্লির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। শুধু দিল্লিতে না, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। আজকে যখনই আমি যে কোনো জায়গায় যাই, সেখানে বলছেন, আরে আপনি তো বহুত अच्छी तरह से संभाल लिया। আমি সামলাচ্ছি না, এটা আমার যে ভাই বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, সবাই একজন আরেকজনের উপর বিশ্বাস আসছে, তবেই সেটা সম্ভব হচ্ছে। আমরা একসাথে আমরা থাকতে চাই, তার জন্য আজকে এই বিষয়টা এসছে যে त्रिपुरा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद त्रिपुरा की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।